जेंडर सेग्रीगेशन होती है, हमें कोएड तालीम की ज़रूरत है। मैं छोटे से बच्चे के साथ खेलना सीखूं, वो मेरी गुड़ियों के साथ खेलना सीखे, मैं उसके क्रिकेट और हॉकी स्टिक के साथ खेलना सीखूं। पिस्टल्स और गन्स के साथ ना मैं खेलूं ना आप खेलें, ठीक है? कोई भी ना खेले। I have never ever given a gun or a pistol as a birthday gift to a child and I will never start doing it. So इसलिए हमें एक पीस एक्टिविज्म की भी ज़रूरत है। एजुकेशन चेंज, और माफ़ कीजिएगा आपने क्योंकि रोबोट्स का जिक्र कर दिया, तो सबसे बहुत अदब और एहतराम के साथ, और अगर किसी के सियासी जज्बात मजरू होते हैं तो पहले से पेश की माजरत। आप जब सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आए थे तो ना अपने आप को कोई सर्विस की, आपने डिससर्विस की। और अब वक्त आ गया है कि जो भी इक़्तिदार में आए वो फौरी तौर पर सिंगल नेशनल करिकुलम को ख़त्म करे, क्योंकि वो ना आपको किसी किस्म की तालीम देता है, ना आपको अदब और एहतराम सिखाता है, ना आपको इंसानियत सिखाता है। आपने जो इंसानियत की बात की डॉक्टर साहब, ना आपको माइनॉरिटीज़ के लिए एक्सेप्टेंस, नॉट टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। आई डिसलाइक द यूज ऑफ द वर्ड टॉलरेंस फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को। बर्दाश्त नहीं करना मैंने किसी पाकिस्तानी हिंदू या पाकिस्तानी क्रिश्चियन या पाकिस्तानी सिख या पाकिस्तानी पारसी या पाकिस्तानी कोई भी मजहब हो। मैंने आपको इज्जत देनी है, आपका एहतराम करना है, आपको तस्लीम करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपसे प्यार करना है। ये हिंदू ग्लास, ये सिख ग्लास, ये क्रिश्चियन ग्लास, ये मुसलमान ग्लास, हम सब एक ग्लास से पानी पी सकते हैं इन प्री कोविड टाइम्स, not in post-COVID time. I refuse to drink from anybody's glass, including Muslim glasses. कहने का मकसद ये है कि औरतों को इनविजिबल बनाना एक चीज़ होती है, मर्दों और औरतों को और ट्रांस पर्सन्स को और हर मजहब को और देही लोगों को और शहरी लोगों को इंसान बनाना पहले ज़रूरी है। हम इंसान नहीं बन सकते तो फिर ये तालीम, ये तरबियत, ये सवाल तोड़ गए। वो जो आपने सवाल डाले थे, हाउ आर वी गोइंग टू विजिबलाइज 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 49% ऑफ द पॉपुलेशन। हम इकोनॉमिक गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं आपको अगर बताऊं कि पाकिस्तान की गुर्बत के अंदर जो इस वक्त पॉपुलेशन है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हफीज पाशा, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट इन द होल वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में 100 मिलियन से ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान की गुर्बत ज़दा आबादी। 100 मिलियन तो बहुत सारे ममालिक की आबादी नहीं होती कुल जो हमारी गुर्बत तले है। लेकिन एक और आदाद व शुमार मैं से आपको बता दूं, एक और स्टैट भी ले लें, डेटा ये भी लेकर घर जाइएगा और सोचिएगा कि वो 100 मिलियन अगर 100% हैं गुर्बत ज़दा आबादी पाकिस्तान की, तो उसमें से 75%, 75% in a ratio of 3:1 औरतें हैं। हर 4 गरीब पाकिस्तानियों में से 3 औरतें हैं। Isn't that shocking? तो यहाँ पर आप मिड लेवल और मिड टियर और सीनियर टियर और जूनियर टियर की क्या बात कर रहे हैं? हम तो 75% women in poverty की बात कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत अभी पीछे जाके अपनी सोच समझ, रवैये, एटीट्यूड्स, पॉलिसीज, लॉज, प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग, बजटिंग, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, किस चिड़िया का नाम है किसी को पता भी है अदर देन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद एंड पाइड एंड कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी शख्स को ऑन द स्ट्रीट पूछे कि GRB क्या चीज़ होती है, वो कहेंगे जी सानू नहीं पता क्या होती है। अच्छा, फिर आप कहेंगे GRB बोलते हैं जेंडर रिसोर्स बजटिंग को, तो वो कहते हैं जी वो क्या होता है। सो देन यू डोंट इवन नो वेयर यूर एट। हम तो बुनियादी सतह की बात कर रहे हैं, औरतों की इंसानियत। अगर मैं अपने भाई को अपने घर के कमरे के अंदर नाच करते हुए मेरे कज़न की शादी पे मैंने सिर्फ अगर ताली बजा दी तो 5
عورتوں کو شوٹ کر کے قتل کر دیا گیا. اور میں بہت ادب کے ساتھ, کوہستان کا واقعہ ہے, بٹاگرام کا واقعہ ہے, اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد جب ان کے مرد رشتہ داروں نے کورٹ کیس کیا جا کے عدالت میں, 5 مردوں کو قتل کر دیا, انکلوڈنگ افضل کوہستانی, لڑکیوں کا بھائی. تو ہم اگر اتنا پیچھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر فہد کہ اگلا سیمینار جو آپ کا ہوگا وہ عورتوں کی انسانیت, مردوں کی مردانگی, افراد شماری اور ہمارے رویے اور ایٹیٹیوڈس کے اوپر. میری تو آپ سے یہ گزارش. تھینک یو. Thank you, ma'am. Before opening the floor for questions and for the concluding remarks, I just want to ask one quick question, especially in a country like Pakistan. It's not that women do not, yes, they are invisible, but it's not that women do not try to visibilize themselves. They do. So in that context, how do you see the role of state panning out? The case in point, the Aurat Azadi March, we know what happened this year. They do try to create some sort of agency and be the agents of change, but how do you see the role of state panning out here? Does it play a role of a facilitator, or is it playing an antagonistic role in this context? Yeah. And it's a question for all the panelists. Sure. میم طاہرہ نے جیسے باتیں کی, آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ کانورسیشنز دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو, اور شاید فیوچر پاسبلٹیز ایسی کوئی ہوں جہاں پر ہم اس طرح کی باتیں کر سکیں. بٹ بفور آنسرنگ یور کویشچن دیر آر فیو تھنگز دیٹ آئی وانٹ ٹو آلسو ایڈ ٹو واٹ یو ہیو سیڈ. ایک تو یہ دا ہول آئیڈیا آف دا سوشلائزیشن دیٹ وی ہیو گون تھرو, یا بچے جس سوشلائزیشن سے, جو پرائمری سوشلائزیشن سے گزرتے ہیں, دی آئیڈیاز آف میسکولینٹی, دی آئیڈیاز آف فیمینینٹی, وہ کہاں سے جنم لیتی ہیں, ان کی روٹس کیا ہیں. ایک مرد جو مردانگی لے رہا ہے وہ کس فارم میں مردانگی لے رہا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں ایک بہت رول وائلنس کا ہوتا ہے, اور ان سے ان کی چھوٹی عمر سے ہی ان کے ایموشنز سنپ کر لیے جاتے ہیں, ان سے لے لیے جاتے ہیں, ان کو ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دے آر سپوز ٹو بی دا پروٹیکٹرس آف دیئر فیمیل فیملی ممبرس. سو ہمیں پرائمری سوشلائزیشن کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ٹیئرس جڑے ہوئے ہیں. The question of invisibility is also very important, because when we are socializing our children, kids, تو ہمیں شاید ان کو یہ, اور اسپیشلی فار دا میل kids, شاید ہم ان کو یہ بھی نہیں سکھاتے کہ ہم عورتوں کو اتھارٹیٹیو پوزیشنز میں دیکھ سکتے ہیں, ان کو ایسی پوزیشنز میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہیں. سو دی آئیڈیا آف پبلک پرائیویٹ ڈائیکاٹومی وہ بھی بہت ری انفورس ہوتی ہے اگین اینڈ اگین, کہ عورت کا کیا کام ہے کہ وہ صرف 4 دیواری تک رہے گی, وہ گھر کے اندر محدود رہے گی. اور یہ انویزیبلٹی کا کویشچن, اس کو آپ کرٹیکلی اور بھی اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں بہت کام کر رہی ہیں, بہت کام کر رہی ہوتی ہیں, انفارمل اکانومی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. سم ٹائمز آئی آلسو فیل کہ شاید میں وومنس پلاننگ نہ شروع کر دوں, مینس پلاننگ نہ شروع کر دوں, تو میں تھوڑا کیئرفل بھی رہتا ہوں ان چیزوں میں. بٹ جو انفارمل اکانومی ہے اس میں عورتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر ہم ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ شاید وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ انویزیبل ہے. آپ کی پوری کیئر اکانومی جو ہے عورتوں کی اس پہ کھڑی ہے, ریپروڈکٹیو لیبر عورتیں کر رہی ہیں, جس کو ورک ہی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. سو آئی تھنک یہ ساری ڈبیٹس جو ہیں یہ شاید ایک سیشن میں تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے لیے ہمیں بہت سارے اور سیشن ضروری ہیں. جہاں تک سوال ہے ریاست کا اور اسٹیٹ کس طرح دکھتی ہے, آئی ووڈ کوٹ دی ایگزامپل آف وومنس موومنٹ. جیسے اگر آپ دیکھیں وومنس موومنٹ کی ہسٹوریکلی بھی, اگر آپ اس کی ایولیوشن بھی دیکھیں, اسٹیٹ کا تعلق بہت ہی ڈفرینٹ رہا ہے ود دیز کائنڈ آف موومنٹس ان پاکستان. اور جو نیچر آف اسٹیٹ ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے ان اسپیسز کو جہاں پر وومن کر رہی ہیں, وومن اپنے رائٹس کے لیے نکل رہی ہیں. سو ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف اسٹیٹ, ڈپینڈنگ اپان دا پالیسیز اسٹیٹ جو پرسیو کرتی ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ویری کرتا ہے, اس کا تعلق ویری کرتا ہے ود دا موومنٹس, ود دا پروٹیسٹ موومنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں. بٹ آئی تھنک اگر اسٹیٹ کی نیچر کو دیکھا جائے تو ہم تو اکیڈیمکلی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بھی جینڈرڈ اینٹی ہے. اسٹیٹ
کرنے والے کون ہیں؟ who are the ones who are basically decision making, especially اگر آپ security related issues کی بات کریں, so to speak, the security. Who are the people who are taking those decisions? اس میں عورتیں کتنی participate کر رہی ہیں؟ So I think the nature of state itself is gendered. اس کی جو language ہے وہ ساری familiar language use کرتی ہے state. اور جو اس کی imagination about the citizens وہ بڑی gendered ہے. سو بہت سارے بنیادی سوال ہیں جو آئی تھنک تھیورائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ. تھینک یو. I'm learning a lot from Professor Saab. I think I should take one of his classes. میں academic یا ریسرچر تو ہوں نہیں, بٹ ہماری اسٹیٹ کو ویسے بڑا شوق ہے ہر چیز کو مائکرو مینیج کرنے کا. تو وہ ہر چیز میں تو ہولڈز این اوپینین until it comes to being a guarantor of rights. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آئی لو کی ایک اسٹڈی آئی کہ اگر ویمن پارٹیسپیشن ان ورک فورس 25% بڑھ جائے تو پاکستان کا جی ڈی پی 9% بڑھ جائے گا. صحیح ہے, یہ پڑھا, بڑی اچھی چیز تھی. تو کہا ہاؤ کین وی فیسیلیٹیٹ ویمن. تو آئی تھاٹ لیٹس برنگ ان لیجسلیشن ٹو میک ڈے کیئرز مینڈیٹوری. خواتین اپنے بچے لے جائیں گی, کم سے کم وہاں بچے رکھیں گی, شاید کام کر سکے. آج پارلیمنٹری پروسیجر میں ہوتا یہ کہ جب ایک بل آتا ہے تو پھر آپ کو سرکار بتاتی ہے کہ وہ بل سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں. آئے منسٹر صاحب, انہوں نے بڑا جوش سے میرا بل اپوز کیا کہ جی نہیں یہ تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے اس بل کی. تو ہم نے پوچھا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ اس لیے ضرورت نہیں کہ ہماری ایک فاضل ممبر ہیں, انہوں نے ابھی اس پہ ریزولوشن ڈالا ہے, ریزولوشن پاس ہو گیا ہے. ناؤ یو آر اسٹوڈنٹس ناٹ آف پارلیمنٹری پروسیجر, but if we are very lucky, then 1 in 500 resolutions becomes a bill, and 1 in 100 bills becomes an act of parliament. So we were quite shocked, but it kind of shows just how much of a priority women are. Appease karne ke liye bilkul theek hai, magar concrete guaranteeing of rights, of facilitation of participation in workforce میں آپ بالکل بھول جائیں کہ اسٹیٹ آپ کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی, نہیں کرے گی. ویسے ہر چیز کو مائکرو مینیج کرے گی. آپ مطلب موقع دے تو آپ کو یہ بھی بتائیے آپ کو گھر میں کیا پکانا چاہیے, آپ نے ابھی تک موقع نہیں دیا صرف. لیکن اس معاملے میں اسٹیٹ کہے گی نو یو آر آن یور اون. اسٹیٹ کو ہر چیز میں اگر ہم لے آئیں گے تو پھر آپ اور میں کیا کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کی تحریکیں ہیں, یہ سوال آپ نے جوڑ دیا کہ اسٹیٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے, ریاست کا. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کی تحریک تو 200 سال پرانی ہے. یہ عورت مارچ سے نہیں شروع ہوئی تھی 2018 میں. آج کل کی جو نوجوان نسل میرے سامنے یہاں تشریف رکھتی ہیں, آپ لوگوں کو کیونکہ آپ کی انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے اور ہسٹوریکل میموری نہیں ہے, تو آپ کے نزدیک عورتوں کی تحریک شروع ہوئی تھی 2018 میں عورت مارچ کے ساتھ. اور مجھے ہمیشہ تھوڑی سی مسکراہٹ یا ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ مردوں کی تان جا کے وتھ آل ڈیو رسپیکٹ جا کے رکتی ہے تو عورت مارچ پہ جا کے رکتی ہے, کیونکہ اس کے نعرے اتنے میرا جسم میری مرضی. تو یہ تو ہائے میں تو بہت زیادہ تھریٹن ہو جاتا ہوں اگر میں سن لوں کہ کوئی عورت بول رہی ہے میرے سامنے اپنا کھانا خود گرم کرو, ہائے میرا کیا بنے گا, مجھے کیا پتا تمہارے موزے کدھر ہیں, ہائے میرا کیا بنے گا. اٹس اے ویری تھریٹننگ تھنگ عورت مارچ. میرا آرٹیکل ضرور پڑھ لیجیے گا, ٹو مارچ اور ناٹ ٹو مارچ. اس میں علل اعلان لکھا گیا ہے میرا جسم میری مرضی. اور یہ ہم سڑکوں پر بھی کہیں گی, کانفرنس رومز میں بھی کہیں گی, اپنی تحریروں میں, اپنے آرٹیکلز میں, اپنے ایگزام پیپرز کے جوابوں میں, چاہے ڈاکٹر صاحب ہمیں نمبر دیں یا نہ دیں, ہم یہ دیں یا نہ دیں, ہم تو لکھیں گی میرا جسم میری مرضی. اینڈ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ لیسبینزم اور ہوموسیکشوالٹی اور مورل ٹرپیٹیوڈ. نہ فحاشی ہے نہ عریانی ہے, یہ میرا اپنے اوپر اختیار ہے, میں خود مختار ہوں. I am independent. I am autonomous. You are not going to tell me whether or not I will go to school, whether or not I will get married, whom I will get married to. میرا جسم
میری مرضی کہ میں شادی کروں یا نہ کروں, اور اگر کروں کس سے کروں, اور پھر شادی کے بعد بچے کرنے ہیں یا نہیں کرنے, کرنے ہیں تو کب کرنے ہیں, تو کتنے کرنے ہیں, میرا جسم میری مرضی. خبردار جو مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کیا کہ تمہارا جسم میری مرضی, ایکسکیوز می, یہ کہاں کی لاجک ہے؟ میرا جسم تمہاری مرضی. اب خوش ہو گئے ہیں؟ چلو میں یہ کہہ کے دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ خوش ہو گئے. مرد حضرات ہاتھ کھڑا کریں, میرا جسم تمہاری مرضی, ہاتھ کھڑا کریں. ہائے اللہ, کسی میں اتنی جرت نہیں ہے. پولیٹیکل کریکٹنس پلے میں آ گئی ہے میرے خیال میں. یہ لوگ سب کو اچھی طرح پڑھا کے بھیجا گیا. دو ہی صورت حال ہو سکتی ہے, یا تو آپ لوگ سب سچ مچ صدق کے دل سے سوچتے ہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی, بھائی آپ کا جسم, عورت کا جسم وہی سنبھالے, وہی جانے کہ اس نے کیا کرنا ہے اپنے جسم کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے وجود کے ساتھ, اپنے ذہن کے ساتھ. یا پھر آپ لوگوں کو ایسی پٹی پڑھائی ہے دونوں پروفیسرز نے کہ آپ لوگ سچ بول ہی نہیں رہے. دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا, دل سے مان رہے ہیں, نیت سے مان رہے ہیں. وہ انما الاعمال بالنیات کہتے ہیں نا, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی نیتیں کہاں ہیں, وہ صرف خدا جانتا ہے کہ آپ کی نیتیں کہاں ہیں. لیکن آپ نے اس وقت, ایک نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا, ہاں جی میرا جسم آپ کی مرضی. اچھا اوکے. Thank you so much for the wonderful conversation. Now we are opening the floor for questions. I would request کہ ہم لوگ اپنا floor تھوڑا dynamized طریقے سے use کریں, یہاں سے بھی سوال لیں, یہاں سے بھی, وہاں سے بھی. So we take questions in 3 rounds. پہلے ہم 3 سوال لیں گے, پھر اس کے responses دے کے پھر دوبارہ سے. Okay. We can start from there, then we come here and there. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sobia. I'm working as a research fellow at Pakistan Institute of Development Economics. اچھا سوری, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا اونچا پلیز. میم ایک چیز تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جتنے بھی میلز یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا, دے آر ہیئر, تو اس کا مطلب ہے کہ دے وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس. تو کیونکہ ورنہ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ والا سیشن کسی کے لیے, کسی میل کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوتا کہ وہ یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے آتا. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میم دس از جسٹ تھنک کہ ایک اسٹیٹس کو چل رہا ہے, سچویشن یہ ہے کہ ہم اسی سچویشن میں رہ رہے ہیں جو ایک پچھلے کئی سالوں سے پریویل کر رہی ہے, جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فرسٹ سلوگن ریز ہوا ویمن امپاورمنٹ کا, جو میرے خیال میں ایک بہت ہی ڈیفیکٹڈ سلوگن تھا, جس کے اندر آپ نے عورت کو تو سیمینارز ارینج کر کے سب کچھ بتا دیا کہ یار تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یا تمہارے یہ رائٹس ہیں. آپ نے ساتھ میں جو ایک کاؤنٹر پارٹ, ایک میل پرسن جو ایک بہت امپورٹنٹ پلر تھا اس سوسائٹی کا, آپ نے اس کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. جب آپ نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا تو وہ کس طرح سے اس چیز کے لیے اپنی ایکسیپٹنس پیدا کرتا. تو ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایکسیپٹنس پیدا کرنے کے لیے واٹ کین بی ون کارنر اسٹون پش, کہ جس سے جسے کہتے ہیں نا ایک چین ریئیکشن پیدا ہو جائے. تو دس از مائی کوشچن. السلام علیکم. I'm Mehroz Toki, town planner by profession and I came from NUST. بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے بیچلرز میں 35 لڑکوں میں اکیلی لڑکی تھی, تو میں نے مردوں کا جو پرسپیکٹیو دیکھا ہے شاید وہ عام طور پہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا. اور اس سیشن میں آنے سے پہلے مجھے اس کا نہیں پتہ تھا کہ واٹ از انویزیبل 50. آئی وڈ ٹیک اے منٹ, مطلب تھوڑا زیادہ بولوں گی. میرے مینٹور جو ہیں وہ بھی میل ہیں, جنہوں نے شاید مجھے اتنا امپاور کیا کہ ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹاکنگ ٹو یو پیپل. میرا کانفیڈینس انہوں نے بوسٹ کیا. میرے سپورٹ سسٹم میں نا کور جو ہے وہ میل ہے. تو جتنا زیادہ میں آئی ایم این آبزرونٹ, تو میں نے آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ ویئر از دا ایشو. ابھی تو خیر آئی ایم ناٹ ایٹ دا اسٹیج, بٹ آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک آن مین. اس کا ٹائٹل مرد ہوگا, کہ میں نے مردوں کی وہ والی سائڈ دیکھی ہے جو شاید عموماً جو ہے وہ اگنورنٹ رہتی ہے. میں آپ سب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے آگے یہ چلوں گی کہ جو میم نے بھی, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ بات کریں کہ ویمن امپاورمنٹ, عورتوں کو مطلب باہر نکلنا چاہیے, وی نیڈ ٹو ورک آن مین. اور جو چیز میں نے اب تک آبزرو کی ہے دیٹ از کہ ان کی ایز این انڈیویجول, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, ہمیں ان کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو کوئی انسیکیورٹی نہ ہو, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر کوئی بھی ہے, کوئی بھی انسان ہے, کوئی بھی ایج
ایج گیپ ہے یا ڈفرینس ہے آپ کا, وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ تھنگ کہ کیا چیز ہے جو ٹریگر کر رہی ہے. تو یہ بالکل بہت بیسک لیول پہ, کور لیول پہ جا کے وی کین ایڈریس دس. تھینک یو سو مچ. Assalamu alaikum. My name is Muhibullah. I'm a professional civil engineer, and I'm obviously here to understand what is okay. My name is Muhibullah. I am a professional civil engineer, and I'm here to understand the perspective of the ladies towards this topic. And I'm really glad to hear these ladies and of course the professor. My question is that some of us, not all, but some of us really want to support the females to really shine. But I have a bit of concern when we make statements like "Mera jism meri marzi." We can rephrase it, We can say "Meri zindagi meri marzi." We should make it more polite to really attain the attraction of people like us. But if you want to make it more, problematic, so in this way we would lose that support, So that's a question. Do you agree with this, ma'am? Do you agree with this, ma'am Tahira? So, yeah, I think I'm good with this. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Zunaul Hassan, and I am from National Defense University. मेरा सवाल the invisible 50% पे कि why this is the invisible 50%. क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ यानी रूरल एरियाज ऑफ सिंध या हम लोग जनूबी पंजाब में जाते हैं, तो मैं वहाँ पे औरतों को काम करते हुए देखता हूँ जो यानी कि भट्टे के मालकान होंगे या फार्मर्स होंगे, उन लोगों ने उनको ख़रीदा हुआ है, तो वो मुझे नज़र तो आ रही है ना, तो वाई यानी कि मैं उनकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता वहाँ पे, तो वाई दिस इज़ नॉट इग्नोर्ड 50%. एक चीज़. तो दूसरा, अभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे बात आई है, तो बहुत अच्छी बात है. मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बहुत ब्रॉडर यानी ये एक टॉपिक है, हम लोग इसको बहुत ऊपर स्टडी करें. उन लोगों के लिए स्टडी करेंगे जिनकी फिर भी मुआशरे में कुछ होगी, हाँ ना उनकी मानी जाती होगी, बट उनके लिए कौन करेगा जो वहाँ पे जिनकी ज़िंदगी ही खरीद ली गई है, उनको क्यों नहीं इन्हांस किया जा रहा. थैंक यू. Ma'am, okay, you have a question? Okay, please. Ma'am, I want to just ask, basically, I want to pursue what Dr. Sobia said. And then, ma'am, you said that, we need co-ed schools where we need to teach them that, you are a human. I have been brought up that way, that you are a human before being a girl or somebody being a boy. I was working at an elite school in Lahore, private elite school. And then that was grade 4. I was doing event management, and then I told them that, you all should sit together. And then there was next day. The students were children of some feudals and some politicians. And then they had this problem, why our boys are made, they were being set with girls. Were they punished? What's wrong? I mean, if you said that we should promote co-education, but even in grade 2 and grade 3, you are telling them that you are a girl, you are a boy, and there is some shame in sitting with girls. We need to address it, but how? Okay, I think we can take a few responses from the speakers. So there was this question about insecurity in men, and then there was this question about the educating men, and then there was about revamping the slogans of the march. And why not the 50% men is the theme of the... बहुत सारे सवाल हो गए. मैं कोशिश तो की थी एक आध को लिखने की, अगर कोई मिस हो जाए तो बताइएगा. बिल्कुल सही बात है, और ये बात मेरा ख्याल है
स्पीकर्स और मॉडरेटर ने भी की थी कि उधर से सवाल था कि स्टेटस को जो होता है विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ औरतों के लिए क्यों, मर्दों को क्यों नहीं शामिल किया जाता। बिल्कुल सही, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, आज सारा दिन हम यही इस सेशन में हमने सब ने यही बात की है कि मर्दों को शामिल करें और ये जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है औरतों की इसमें मर्द शामिल हों क्योंकि उनको भी तालीम और तरबियत और रीसेट तो आजकल बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ हो गया, एनीवे रीसेट की ज़रूरत है। फिर कहा गया कि मेल सपोर्ट सिस्टम का जिक्र आया। आप जब अपनी बात करती हैं कि आपको घर में भी सपोर्ट मिली और आपको अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में और ख़ास तौर पे अभी आपकी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सपोर्ट मिल रही है मर्दों की, अपने आप को खुशकिस्मत जाने क्योंकि काश पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता, नहीं है। मुर्गी ने आज एक अंडा दिया है, बेटे को अंडा फ्राई अंडा मिलेगा पराठे के साथ, घी देसी घी के पराठे के साथ। लड़की सूखी चाय बगैर दूध के बगैर चीनी के पिएगी, क्यों? क्योंकि नंबर 1 उसने स्कूल नहीं जाना, नंबर 2 उसने माँ का घरेलू काम में हाथ बटाना है, नंबर 3 वो तो पराया धन है, उसने शादी होकर बाहर चले जाना है, उसको अंडे की क्या जरूरत है। मैडम, सर, आप अगर इस अंडे को तोड़कर फेंट कर ऑमलेट बना लेती तो 4 बच्चे वो एक अंडा खा सकते थे उस मुर्गी का। उसमें आपकी बेटियां भी खाती हैं, आपके बेटे भी खाते, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलता लेकिन अंडा सबके अंदर ज़रूर जाता। बराबरी की सतह पर, इंसाफ की सतह पर हम लड़कियों के लिए और औरतों के लिए नारों पे और तानों पर और पिदरशाही निज़ाम पर नहीं बड़ा होना चाहती। हमारा तो मुतालबा, हमारी उम्मीद, हमारी तवक्को बहुत छोटी सी है और वो ये है, बराबरी का सलूक करो हमारे साथ, इंसाफ करो हमारे साथ। जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस इज़ व्हाट वी वांट। फिर सवाल आया कि मेल सपोर्ट, और ये भी कहा गया कि मर्द, अब बहुत सारी तालियां भी बजी, कुछ मर्दों ने तालियां बजाई, कुछ औरतों ने तालियां बजाई। मुझे सब समझ आ गई कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ हाथ खड़ा नहीं करने को तैयार, लेकिन जब तालियां पॉपुलिस्ट नारों के साथ जब तालियां बजती हैं तो पॉपुलिज्म में फिर हम भी साथ साथ ताली बजा देते हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हर नारे का वक्त आएगा। कुछ नारे अपने वक्त से पहले बुलंद कर दिए जाते हैं। जब 1960 में एक नारा बुलंद हुआ था वो भी बुरा था। जब 1890 में नारा बुलंद हुआ था लड़कियों की तालीम के लिए, वो बहुत गलत था। जब बी अम्मा गई थी एक मर्दों की कॉन्फ्रेंस में, लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो आए बी अम्मा उठकर बरतानवी इंडिया से उठकर लंदन चली गई कॉन्फ्रेंस, मर्दों की कॉन्फ्रेंस बैठ के, कितनी बेशर्मी है। तो जहाँ तक मेरा जिस्म मेरी मर्जी को कहा गया कि पोलाइट बना दो थोड़ा सा, क्या बना दो, मेरी जिंदगी, हाँ अच्छा। मैंने शुरू थोड़ी सी बदतमीजी के साथ की थी, मुझे एहसास है, लेकिन आप लोगों को खाने के लंच के बाद जगाने के लिए की गई थी, सो आई डोंट रिग्रेट इट। मैंने उस वक्त कहा था तुम होते कौन हो। मेरी मर्जी, मेरा नारा, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा नारा, मेरी मर्जी। मैं किसी को नहीं इजाजत देती कि मुझे कहे कि ये नारा पोलाइट है, ये नारा नॉट पोलाइट है। आई एम सॉरी, प्रोफेसर साहब विल प्रोबेबली हैव मोर टू से ऑन दैट, लेकिन आई एम सॉरी, आपके लिए बहुत इज्जत एहतराम। आप अपने लिए अपना नारा बना लें, मैं अपने लिए अपना नारा बना लेती हूँ, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। अगला सवाल था कि रूरल, थैंक यू डॉक्टर, आई वाज अफ्रेड दैट यू वर गोइंग टू, रूरल एग्रीकल्चरल वुमेन के ऊपर आया था, ये आप जवाब देंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जिन औरतों को हम कपास चुनते देखते हैं या ईंटों के भट्टों में काम करते देखते हैं, आपके फार्म की बात नहीं मैं कर रही,
बिल्कुल नहीं कर रही, नॉट एट ऑल। लेकिन जिन देही औरतों के साथ मेरा पाला पड़ा है पिछले 42 बरसों में, 42, many of you are not 42 yet, 42 years से जो देही औरतों का और कच्ची आबादियों की शहरी औरतों के साथ मेरा पाला पड़ा है, वो आज़ाद नहीं हैं। वो आपको कपास चुनती नज़र आ रही हैं, ईंटों के भट्टों पे काम करती नज़र आ रही हैं, भैंसों के लिए और गाय के लिए और बकरियों के लिए चारा और पानी लाते हुए ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी कितनी चलती है, ये सवाल है कि मर्ज़ी कितनी चलती है। और आखिरी सवाल था जी, आई नो पाइड, कि ये जो को एजुकेशन में जो शेम है, हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली मैम? को एजुकेशन में जो शेम आता है, इसको कैसे, ये इसके लिए कोई अभी तक बाज़ार में दवा नहीं मिलती। ये आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि अगर लड़कियां और लड़के आपस में इकट्ठे पढ़ लें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये टाइम नहीं है क्योंकि सब ने सवालों के जवाब देने हैं और सब ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं और अगला सेशन भी तैयार है। ये वक्त नहीं है, आप और मैं बायलैटरल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं या किस अगले डॉक्टर साहब के अगले सेमिनार के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर को एजुकेशन की तालीम आप शुरू से, प्राइमरी लेवल से, सेकेंडरी लेवल से, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल से, तो फिर आपकी रेप की शरह कम हो जाएगी। ये मुझसे आप लिखवा लीजिए अभी। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं दो तीन चीज़ें, I will agree with you in some things and I might have not a differing but an additional viewpoint on some. I think there is nothing wrong with dialogue. अगर कोई ये पूछता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्यों, तो हम उसे ये बताएं कि वो औरत ये नहीं कह रही कि मेरी जिसके साथ मर्जी है मैं जाके सो जाऊंगी। वो औरत ये कह रही है कि अगर मुझे 10वां बच्चा हो रहा है और मुझे उसमें जान का खतरा है, तो मेरी सास या मेरे मियाँ का हक नहीं है कि वो मुझे बोले कि बच्चा ना गिराओ। वो औरत ये कह रही है। There is nothing wrong in explaining to you कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी वो सेंटिमेंट एक्सप्रेस नहीं करता जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक्सप्रेस करता है। I want agency over my body. I want to make decisions pertaining to my body, not pertaining to my lifestyle. Don't confuse body with lifestyle. The decision is for my person, my body. मैं अपना ये ऑपरेशन कराऊं, मैं अपना सर फुड़वाऊं, मैं my person. So let me respond to it. The first thing is that I'm sitting there and not there. So I'm not in a position to converse. I understand. The only thing I say is, This is fine. Listen to him. It's okay. Let's let him talk. so my point is, people like us want to support, but they say certain statements. Then there are certain statements which confuses so many minds and people, and this needs a lot of explanation from your part. I understand that. So what I'm saying is, allow us to support you. I mean, I'm no one to say this, but in my own humble capacity, I have 2 daughters. My eldest daughter, I can always show you how she interacts with me. We want to support, but give us the chance to support. But if you insist and continually insist on stating which offends so many people who want to support. That's all right. If people are offended by me saying I have a right over my body, that's all right. It's okay. You can't. Listen, if you were trying to please everyone, you'd be an ice cream. Okay, that's not how life works. Some people are going to get offended by you, and that's okay. But I will not give up agency on my body. The only reason I opened this question up again is because I might be just as militant as Dr. Sahiba in the belief that आप मेरे लिए ताहिरा बीबी in the belief that ये नारा कितना ज़रूरी है, but I am open to the dialogue of trying to explain to you क्यों ज़रूरी है। अगर मेरी explanation के बाद भी आप कहते हैं कि नारे को water down करो, तो it's fine, it's not a big deal. You and I can agree to disagree, and that's not the end of the world. The key is let's disagree without being disagreeable. ठीक है, इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. We don't have to agree with each other. No, I stopped here. एक और gentleman ने बात की I थी. stopped here because, like I said, I'm not in a position to make my statement across.
if I was there, then you मैं would have समझ seen रही and would have, you मैं would have बिल्कुल been at आपकी equal आपकी level. बात समझ Thank रही you हूँ, so much. इत्तेफाक नहीं कर रही पर समझ रही हूँ. दूसरा एक जो जेंटलमैन ने पूछा था, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन. ही सेड व्हाई इज द टाइटल द इनविजिबल 50% एंड नॉट द इग्नोर्ड 50%. वो जवाब देंगे जिन्होंने टाइटल लगाया है. अच्छा, तीसरा ये कि जी को एजुकेशन. I went to a co-ed school and it takes all kinds because the parents who are coming there are also conditioned. तो मतलब वो पेरेंट्स भी किसी ना किसी स्कूल से आए होंगे. इट्स साइक्लिकल. यू नीड टू ब्रेक द साइकिल. आप यू कैन जस्ट गिव अप एंड से फलां एक एलीट स्कूल था, उसमें लड़का लड़की को साथ नहीं बैठने दिया. यू हैव टू कीप एट इट. आई मीन इफ लाइफ वाज इजी इट वुड बी इजी. इट्स नॉट. It's a series of repetitive gestures that you keep making in the hope that you might one day see a slight change. I mean, I liked what she said. It's fantastic. Let's boost men's self-esteem because they are insecure. It is a matter of fact. Men are insecure. This is a false bravado. हम ज़्यादा secure हैं. There is false bravado. But open dialogue, be open to disagreements. Militancy is not the answer by any long stretch of the imagination. If women come across to you as being militant, it's because we're sick and tired. We are really tired of having to tell people कि भाई हमारी मर्जी है, हमारी जिंदगी है, पीछा छोड़ो. So, you know, so you say, but very kind of you again. So the point is that that's it. Let's just keep the dialogue open and you win some, you lose some. इतना कुछ कहा जा चुका है. मैं उन सब चीज़ों से इत्तेफाक करते हुए सिर्फ एक दो सवालों को रिस्पॉन्ड करूंगा. एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है, एक तल्ख हकीकत है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है एज अ मैन इन द सोसाइटी, कि जो हिस्टोरिकल ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है एक जिन्स के साथ, जैसे मैम ने इशारा किया, 200 साल पहले से तहरीक चल रही है और सदियों से ये महरूमी चल रही है. आपने उसको पहले करेक्ट तो करना है ना. मर्द की शमूलियत औरत की जद्दोजहद में, औरत की जद्दोजहद को डिसेंट्रलाइज करने के लिए नहीं है कि उसके से फोकस उठाकर आप फिर मर्दों पे फोकस ले आए. इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है. मर्दों पे सदियों सालों से फोकस रहा है. मर्दों की शमूलियत, मर्दों की आवाज़ एज अ सपोर्ट सिस्टम. अब मर्दों को ये रियलाइज़ करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो जेंडर जस्ट समाज है ये सबके लिए फ़ायदेमंद है. ये औरतों के लिए फ़ायदेमंद है, ये मर्दों के लिए फ़ायदेमंद है, ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, ये ख्वाजा सरा अफराद के लिए फ़ायदेमंद है. ये किसी एक जिन्स की जीत नहीं है. तो पहले तो ये हमने जो हिस्टोरिकल ये महरूमी है इसको ख़त्म करना है. औरत के साथ ये जो एक तारीख़ी तौर पर ये जो जुल्म है उसको ख़त्म कर, इसको एक्सेप्ट तो करें कि जुल्म हुआ है. इस बात को एक्सेप्ट तो करें एज अ मेल कि ये नाइंसाफ़ी हुई है. और चाहे आप नहीं थे उसमें और अब आप हैं, तो आप किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं. आप सुन सकते हैं उनकी बात, आप सपोर्ट कर सकते हैं. अगेन आई विल रीइंस्टेट दिस फैक्ट, एज अ मैन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग समवन द राइट. एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल हैव आवर फंडामेंटल राइट्स. उनकी बॉडी वो अगर नारा लगा रही हैं उसके पीछे उनकी जस्टिफिकेशन है. जस्ट लिसन टू देम, गिव देम द स्पेस, गिव देम. और ये गिव देम द स्पेस भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है चीज़. लेट बी इन दैट स्पेस एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हम क्लासरूम्स में ये इन्वायरमेंट देते हैं, आप बोलें, डायलॉग करें, बातचीत रखें. हम उन लोगों में तो नहीं है कि हम भी ज़बरदस्ती अपना नुक्ता नज़र आप पर थोप देंगे या हम कहेंगे कि नहीं सब आप ऐसे हो जाएं. At the end of the day, it's your own life, it's your own decision. But let's start having this conversation कि men at individual level have been privileged, men as a collective level has been privileged, women individually भी marginalized रही हैं, as a group भी marginalized रही हैं. इसको पहले accept करेंगे तो फिर आगे चल सकते हैं. मेरी ही इसमें गुजारिश है. Thank you. Okay. My name is Fatma और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ अंडर ग्रेड की. बस एक छोटा सा कमेंट है और एक सवाल भी है. कमेंट ये कि जब आया था कि हमें अपने स्लोगन्स पोलाइट कर लेने चाहिए, मुझे याद आ गया कि जो फ़लस्तीन के ऊपर अभी सारा कुछ हो रहा है, जर्नलिस्ट सबसे पहला सवाल करते हैं, डू यू कंडेम हमास. ठीक है, आपके पास एक साइड पे लोग मर रहे हैं, एक साइड पे इतना कुछ हो रहा है और आप आके कहते हो आपको हमास बुरा नहीं लग रहा.
यहाँ पे औरतों के साथ फेमिसाइड हो रहा है एंड यू आर सेइंग आप स्लोगन पोलाइट कर लो, मैं मर रही हूँ, मेरे साथ की औरतें मर रही हैं, आप मैं स्लोगन पोलाइट, अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, आप आके मेरा कत्ल कर रहे हो, आप मेरी जैसी औरतों को कह रहे हो कि ये लोग शादी करके बच्चे पैदा करके घर बैठ जाएं. दिस इज़ हैपेंड इन माई यूनिवर्सिटी. मेरी साथ की बच्चों की उनकी शादियां हो गई हैं और वो यूनिवर्सिटी में अपनी अंडरग्रेड डिग्री नहीं कर रहे. कल को उनका शौहर कुछ कर देता है, वेयर विल दे गो? ठीक है, वाई आर यू इवन आस्किंग अस कि हम अपना स्लोगन पोलाइट करते हैं? फेमिसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, औरतों को इतना इट्स जस्ट सो एक्सट्रीम एट दिस पॉइंट कि ये सुन के भी गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं कि आप पोलाइट हो जाओ. मैं क्यों पोलाइट हूँ? आप लोग मुझे मार रहे. ठीक है, दिस इज लाइक बियॉन्ड दैट. कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, एज अ स्टूडेंट मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ पे जमीयत का अगर सबको पता हो तो काफ़ी ज़्यादा औरतों के लिए और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बात करना बहुत मुश्किल है. हमारी एक प्रोफेसर हैं जो हमें स्टेज पे नहीं बुलाती कि बच्चियों की बैक नज़र आएगी स्टूडेंट्स को. तो या एंड वी हैव अनदर टीचर जो कहते हैं क्लास से बाहर मुझे लड़कियां सलाम नहीं करेंगी बिकॉज पीपल विल गेट द रॉन्ग आइडिया. तो माई क्वेश्चन इज, एज अ फीमेल स्टूडेंट व्हाट चेंजेस और व्हाट कैन आई डू इन माई वो उसमें कि आई कैन ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस अराउंड दिस. थैंक यू. Thank you. A very quick reply from. Okay. So the panel can respond to it after the session. Just one question. Okay, question पूछ ले, वो जवाब फिर हम बाद में उसको कर लेते हैं. सवाल पूछ लें आप. My name is Abdul Manan. I am from Qaid Azam University, student of management sciences. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मतलब जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं ये सुन रहा हूँ पेट्रियार्की, ये जो भी चीज़ें मतलब हो रही है, चाहे वुमेन सप्रेस है, वुमेन के हकूक़ की मतलब पामाली हो रही है ना, सब मतलब यही कह रहे हैं कि ये पेट्रियार्की है. मतलब अब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब क्या पेट्रियार्की का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? मीन्स मेट्रियार्की हो सकती है? अगर मेट्रियार्की आ गई फिर भी यही होगा या नहीं होगा? तो मतलब अगर फिर आप सवाल आ गया. पेट्रियार्की का तोड़ मेट्रियार्की नहीं है. मैंने बार बार कहा और हम तीनों ने बार बार कहा कि ये सिन्फों में और जिन्सों में जंग नहीं है. हम बराबर के साथी हैं. साथी होने में पेट्रियार्की ख़त्म होगी. जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी, बराबरी, इंसाफ, मौक़े, इंसानियत में जाके पेट्रियार्की ख़त्म होगी, मेट्रियार्की में नहीं ख़त्म होगी. To say one thing to you, your teachers are beyond help. I'm sorry, they grew up this way, they're beyond help. Focus your energies on things the way you can make a difference. If you go to teach them, you'll be wasting your time also. Thank Thank you so you very much. Thank you It so was much. such an engaging and heated and emotional debate, but we need these kind of debates to move on where we are stuck right now. Thank you so much for listening. But Fahad, a you have to- huge round of applause